morning everyone. Happy Labor Day. So, ayan, mag-Labor Day siya ngayon. Kaingon ko mag-aral na utro o fix of bed kay sa una gamay pa man to siya. So, tanaw na to. Kaya nimo na? Kaya? Si o no? Si. Sige. Oh, kuy dading, anak. Uy. Unsa man na? Si unsa man? Las zapatillas. Si chinilas. Na chinelas. Chinelas. Oh, chinelas. Cuidado. Mas pa ya. Arriba. Sige pa, anak. Kani, tabangan ta ka. Kani. Dapat ana. Ana na. Bale. Sige, ikaw, siya lang daw. Sige. Tayo do. Abtan, tagsyam-syaman ni. Kani ba? Yana. Pataas, paakyat. Paakyat. Oh, mira. No, it's necessary. Sige, mas. Tapos, tingnan mo kung ano, naka-align. No, sige. Meron na, nagsigsag. Tut. Sige, otro. Ayusin mo pa. No tanto. No tanto, anak. Sige. Ayusin mo dito. Yasta. Na. At pa, ayusin mo. Ayusin mo pa. Sige, po na rin, la almohada. Yeah. Hoy es día de trabajadores. Yung mga staff to.